mo? Ang sampai Mario, especially youth welfare. Vice Chairman, saya orang Bangladesh no sini, Aiman tu kerja, nong tu tangga, nong tu muda-mudi seven baik na sendiri, tam bayi orang kerja kerja, orang सब Aiman ni karanun ka COVID-19 जे कोरोना भाइरस आपने संक्रमण बाई के ना सारा विश्व में पीछे तो भी तो मुताबिक और रोग सीतरा और महामारी रोग आया अमूल्य तेने तब लॉकडाउन चले तब ऑल इंडिया में लॉकडाउन चले जा तो 2 तारीख द्वारा अब तो 2 तारीख द्वारा केमिया अब बसु दोपे थांगी पाइले न और रोग सीतरा तब सिरी त्रिपुरा को भाई हापा गया वो आपने संग मजानाया और लॉकडाउन नि परे आपने संग सामु तांगी जाना नि कष्ट का सामु मैया अबने कारण सिनी यो दोइन फेस्टिवल संस्कृति जबा उना खाया जे म हाय जागा रगो सिनी बरग्र मुक्चाक बरग्र काहाम के संग तांगानि माते यामाने गन तबनानि खावान तुबि बर विथ यो दोइन सोसाइटी सं आबे संतो संग जा बरनि बखानि बरनि सामग्री खाइते पाइया अब आपने संग खानि बरा परिबा बेन न सेटिस्फेक्शन खाइते माने माया अब तो बखाबाय माने बाबु खाइमानि या तो बरनि लसै बरो बसु दोते न वाबनो ओइ हे काम खालामो अब आपने संग न खाइ ताबो न संग न पूजा मन बंगार नाय थाने यूथ वेलफेयर सोसाइटी नि प्रेसिडेंट मानव प्रोग्राम मानव तिनी आमनि भाइस प्रेसिडेंट तिनी आरो कॉर्पोरेशननि कन्डक्टर न तो बांसिनो तिनी आमनि न आमनि न एडवोकेट अमित देवरमा प्रथम आं खुलुमबाय साबाय जे जोंनि जे ससाइटि जों आगेबो नमियो आंखौ हेल्थ केम्प रखायखा खायनो हायदैसा जोंनि जे ताबुनि जे क्राइसिस जराव जों दैसा जे मानसा जों नरनो सुबाना खायखा जों ओमफ्राय अत संखेपे सावतो मजे रुग शब्द तिनि जतनो अंगु जों किता अवेयरनेस खायनो बगैका माने अ रुगनो खाय जों तांगै किरि माबुनि कोनो वैक्सीन गैखौ गावनो माने बुथारना इनके एकटानो लामा इटा सोशल डिस्टेंस माने सोशल डिस्टेंस बोलते माने जों तिनी न खायसानि बरर रखनो किता हाक्साल खाय तंनानि बारानि बरफ बाय किता हाक्साल खाय तंनानि नामति रखता ग्रामो बागिनो ऑल ओवर इंडिया ओ लॉकडाउन दिखाता माने बद्द डिक्लेयर दिखाता लॉकडाउन स्टॉप अफ गायाबनो जों खायसा पारानि बरफ ने खायसा पाराव थानिया एकजन बरफ बेते एकजन मालाया मालाय सुनो हाक्सालो कक थानानि ओमफ्राय केमनो तांगि कक थाया हाक्सालो तंनानि दुनि मानै निजि तांगिया निजि सानि मानै निजि न उनको नाय आंति रखता ओमफ्राय सब समय मास्क तो जे मानसा तिनि खामु सुमानि जे जों मास्क न बरायखौ जों मालिया ओमफ्राय मास्क बजा फुनो जों जे मानसा उनको तिनि जे रि तंमानि आरि रबायखौ खावै तंनानि आंति रखाय ओमफ्राय अब न सिनि सोसाइटि न जुगाय जों जरा फायमानि सिनि जे सामर्थ तंमानि आं बिसिं तुन खालेका ओमफ्राय ओ म प्रोग्राम खायतानि आमतानि तनि एडवोकेट सार बचनो अनेक हेल्प थाका ओमफ्राय सकुनो थानाय जे जों इन न्यू फ्यूचर अब जों सिनि जे मानसा जों आमतानि बर मन्दिर बा जिकुनु जागानि सिनि बर मन्दिर जों सुबानानि ट्राइ खालाय सिनि एनजिओ youth welfare society nyadong dong boro agini simino pohai chini tibra sota phani chubre arono chubai phaimani agin simino chubai dong tabo chubai no dong asa kai borom chu dusu mo to chubai bo nai noro nukhna o jaga borom itridul ma bai oisa health camp thaika bithibrai bakka borom nuklang kha जो पारा वो रिमोट एरिया ते बरनो को हमै मारियो
Dhalai district ni bisingo klaijak Kumardon by Chandramani wo o jaga wo gari gura lockdown ni sikang phano si bazar pujaro thanglai ni kijo subidang dongmani jaga besebo klaijak jaga o jaga borok sikang nuklang mani experience no borok ang by contact heke borok hinka o jaga to agin simiti problem klaijak borok tongmani ba tabo lockdown ungoi to tebo problem klai tonglai khana hinke chung chini your welfare society ne hoite o parani borok no chungte subana mu chungu hinke bong no ok khna kangke no ang bong no welcome theke I nango karon tabo jotono saimano corona virus hiloi je virus ni rogum tongmani jora abo শুধু ভারতবর্ষের ইয়া সারা পৃথিবীও ও রোগ নিবাগ যতন কিরিলাই যাক যতন নগা হাবলাই যাক ও জরাও যেহেতু চাওই হাঙ্গই থানানি কে তিনি মায়ের নাঙ্গো মাইনি লগি তিনি মুক্তুম নাঙ্গো হাইপানো যে চুকসাক তে ধরন ও করোনা ভাইরাস নীতি কিতে কক সালামনানি নাই বড় খাইকা বড়নি যে ইয়র ওয়েলফেয়ার সোসাইটিনি যত আদম রংনো হামবাই মারিও তে আন্দোলন ওনো কক জানাই কিসা ও যে রোগনি হইতে আনতে সকাং কক খালামনাই বকিল খালাঙ্কা ও রোগনি হইতে ইয়াকাংনা নবাই একমাত্র উপায় ওনো চুং খরজে বাই খরজা তে চালাই রিমা তংনাই চুং যে সুক মানসা সাবান বাইকে ইয়াক সুই পরিষ্কার কে মা তংনাই চিনি যে চুমজাংনাই নি র হাতারো থাং ফাইগা হামকে মা শুনাই হয়তোবা শুনানি মতো সুযোগ করে হামকে সাথে রব রানে কোন মাতো নিনাই যাতে ফাতারো থাঙ্গই চুম ফাইমা নিনি রব ন নব তা চুমসুং তে নগনি যত বড় কই মালাই আছে সিকাং মান খাঙ্কে সাবান বাই ইয়াক শুনানি যদি সাবান করে হামকে বা হাইচিং রবই ফানো ইয়াক সুই পরিষ্কার pasukannya Bapak sini Pak Chairman Sir, आपने कल या पढ़ा? Tahu nak usah ya pernah? Kamera kita kata. Sini. Jangan kau. Oh jangan kau. Tahu norang tani bahasa mana yang penting ini sini advocate sir, saromi. Bung saya kata dia kaya. Pembadan chat abang baru present kiri. Kita kasih dulu kita. Sini bahan. Tapi oh tu ekor dia orang bahawa kalau mereka basaran lagi mereka toy fight tak koron tak bam bam. Semuanya bapa semuanya kiri mana. Udah murah kita ini cok tu mana. Abang je hanya anak kita dulu ni. Bawa tak